tengok seterusnya kita ada mutual inductance. So kalau tadi kalau kita ada negatif, benda-benda negatif dalam diri, macam mana dia efek diri sendiri. So yang ni macam mana dia efek kawan-kawan dia pula. Kan? So tadi kita tengok perubahan current pada coil kejap tak boleh multitask lah, tak boleh cakap sambil lukis. So Okay, sebab dia masih lagi inductance. So bila kita ada satu solenoid ni, kita connect pada power supply. So bila ada current. Current. So current ni current dari power supply. So bila ada perubahan current, kita increasekan current. Tadi kita tengok macam mana coil solenoid daripada dia sendiri lawan perubahan tu. Sekarang ni kita tengok kawan dia. So maksudnya dia akan ada dua coil. So ni coil 1, coil 2. Ataupun kita panggil juga ni primary coil. So kawan dia secondary coil. So yang kat sini saya tak cerita banyak lah mutual inductance ni. Mutual inductance ni. So bila awak increase, so bila awak increasekan current daripada power ni, kita ada B tadi kat sini. So B dia pun akan increase. So bila B dia increase, coil dekat sebelah ni dia akan effect. Macam cerita yang mula-mula tadi. Tadi kita ada magnet. So bila kita dekatkan magnet, B increase. Kita jauhkan magnet, B decrease. So dekat coil sebelah akan ada induced current. So ini pun sama. Kita tak dekatkan dia lah. Kita just control current dia. So bila current dia increase, B increase, sebelah ni akan effect. So dia tak suka pada increasing tu. So apa dia buat? Ya, dia akan tolak. Maksudnya sini dia akan jadi not, sini dia akan jadi sub. Not, sub kan. So dia akan muncul magnetic field yang berlawan. So kalau magnetic field dia berlawan, current dia akan lawan arah. Dia tak same direction dengan ni lah. Dia akan berlawan arah. So kita akan dapat sini positif, sini negatif. So current yang muncul dekat coil sebelah ni adalah induced current. Itu kalau increase. So kita tengok pula kalau decrease. Cerita dia sebenarnya sama Sama. Dia tadi saya cakap kan. So kita ada dua coil, primary and secondary. So current, ni current yang asal. So bila kita decreasekan current, so kita punya magnetic field dia akan decrease juga kat sini. Kan? So bila B decrease, coil ni, solenoid ni dia tak suka pada perubahan. So dia nak tarik. Dia nak increasekan balik, dia buat, dia akan attract. So sob kat sini, not kat sini. So current dia akan same direction dengan sebelah ni. So current yang terhasil pada secondary coil ni adalah induced current. So calculation dia macam mana? EMF. So kalau tadi self induction sama dengan L delta I over delta T. So kalau mutual inductance dia sama juga, cuma L untuk self inductance, untuk mutual dia akan jadi M. So delta I over delta T. Cuma EMF ni adalah daripada secondary coil, sebab kita tengok induced
EMF dan induced current daripada secondary. So EMF ni daripada secondary. So perubahan current adalah daripada primary. Sebab sini yang berubah. Current sini berubah, terhasilnya induced current kat sini. Okay, so ni untuk mutual inductance. So mutual inductance ni kita guna dalam application transformer. Okay, kita tengok pula transformer kan. So transformer kita ada. Transformer ni pun tak payah cerita panjang lah. Awak dah belajar. So kalau awak tengok transformer, kita ada 2 coil. Mestilah. Sebab dia guna mutual inductance application dia. Okay. So kita ada kat sini primary. So kita ada kat sini secondary. So sini kita ada number of turn for primary. Sini number of turn for secondary. So primary is the input. So secondary adalah output. Okay. So sebelum tu transformer ni apa? Device untuk control the voltage. To increase the voltage ataupun to decrease the voltage. So kita tengok dia punya EMF. So EMF pada primary equal to negative NP, number of turn primary. So delta phi over delta T. So EMF pada secondary equal to negative number of turn dekat secondary, delta phi over delta T. Okay. So bila awak increase, bila awak masuk current kat sini. So bila current increase, B dia ada perubahan. So bila ada perubahan magnetic field, ada perubahan magnetic flux. So apa sahaja perubahan magnetic field yang berlaku pada primary, secondary mengalami perubahan yang sama. Maksudnya rate of change of magnetic flux untuk primary and secondary ni adalah sama. So kita akan ambil equation 1, equation 2. So equation 2 divide by equation 1. So awak akan dapat EMF for secondary over EMF primary equal to number of turns secondary over number of turn primary. Okay. So apa jadi kalau secondary equal to primary? Kita punya EMF for secondary sama dengan EMF for primary, which is transformer. Dia tak naklah guna benda ni. Sebab transformer device untuk control voltage. Dia nak increasekan voltage ataupun decreasekan voltage. So kalau dia buat number of turn dekat secondary dengan primary ni sama, tak dapatlah dia increase atau decreasekan voltage tu. Okay. So kalau kita NS kita increase lagi besar daripada number of turn primary. So kita punya voltage for secondary akan lagi besar daripada primary. So ini kita akan panggil dia step up transformer. Step up transformer. Okay. Kalau number of turn dekat secondary less than number of turn dekat primary, so EMF for secondary akan less than EMF primary. So which nama dia adalah step down transformer. Okay. So ratio untuk N apa ni? Ratio NS over NP. For step up dia akan more than 1. For step down dia akan less than 1. Dia akan less than 1. Okay. So kita tengok pula power dia. So in transformer, kalau kita ada, kalau dia 100% efficiency. So kalau 100% efficiency, power dia dekat primary sama dengan secondary. So kita tahu power equal to IV. So kalau secondary maksudnya input power sama dengan output power. Okay. So maksudnya kalau IP, IV So I untuk primary,
So V untuk primary, kita punya EMF primary lah, equal to I untuk secondary, EMF secondary. So awak akan dapat, susahnya, EMF secondary over EMF primary equal to I primary over I secondary, which is current dia akan inversely dengan voltage. So kalau voltage dengan number of turn directly, current dia akan inversely, which kalau dalam buku tu dia terbalik. Kalau dekat modul tolong betulkan dekat modul I dia buat directly. So supposedly inversely lah dia akan terbalik. So awak akan dapat 3 equation macam ini. Itu saja untuk chapter ini. Bye. Terima kasih. Better way, 'cause I can't handle it.